Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 2 juin 2025. Voici le sujet de notre actualité d'aujourd'hui. Le discours de l'opposant Martin Fayulu Madidi. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc tutaongelea juu ya maongezi ya Martin Fayulu Madidi. Msisahau kulike, kusubscribe, kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc avant ya kuanza commenter, tolanda nano gisi Martin Fayulu Madidi aliongea. Tolanda. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Donc huyo ni Martin Fayulu Madidi, president wa ICD. Mwanalitaga ni mwanalombaga mwalikuwa zunguruka juu ya kulomba imperium. Donc huyo papa kisi mnamuona, je crois qu'il alizunguruka Europe mzima kwenda lomba imperium, alienda Amerika kwenda lomba imperium, alienda Asia kwa lomba imperium. Mwafrika mwakwe ndio akwenda. Mais kikinakala kina ni déranger toujours ni kisa unaona leader sa vile ule kiloko na kiloko anakimbilia kama bazungu, kiloko na kiloko anakimbilia Mweurope, kiloko na kiloko anakimbilia Mwazi, kiloko na kiloko anakimbilia Mblaya, kiloko na kiloko anakimbilia Mwamerika. Wakati decision sena kamatiwa kule, sai decision ya politiki ya Kongo haikamatiwe tena kule, mwanaza kamata decision ni mwenye president mwenye swandiza ikuwa fonction. Ndio mwenye anakamataka decision. Donc moyo discours yake bon, mimi sikukuwa égaré, sikuwa étonné
me nilikuwa surprise sana nasikia eko na lomba Joseph Kabila, eko na lomba Corneille Nangaa, na eko na lomba Félix Tshisekedi, c'est-à-dire donc eko na lomba dialogue. En tout cas nilikuwa surprise nikasema no, aba watu hapa nafisho biko bagonjwa. Kama sio bagonjwa, donc machiri yelibatengenezaka makilishiaga mkongo, bali patamli mli mkongo na bakatengeneza bakongole na machiri kaishaka. Haiko machiri batengeneze mwingine. Donc vingine watu wala mwingine nationalité. Bien mwingine nation. Donc gisi ko nasema nilikuwa sikona yo kama yeye anaweza ita sai Kabila ngo aseme no baende ku dialogue naye. Wakati Kabila ye peke na Nangaa basha tuambia kama no bali mwibiaka yeye ndio alipataka election mais bakamwibia pona nko bakaipatia Félix. Mais mwai tena mwai hali mswasio ya saa tena asha changer parole, yeye ndio anaanza mobiliser dans yeye ndio anaanza mobiliser sabatu juu bakwende ku dialogue ya Félix. Il faut voir le degré ya inconsistance yenye baswandiza balidere benu banakuaga nayo. Kitu kimoya banashindwaka, aba batu banashindwaka kuelewa kama pouvoir ya Mkongo hawezi pata seja kusikilia bulumu. Haiko pouvoir kupatia sema no jumta kusikilia bulumu. Na saa hii pouvoir ya Mkongo haiko tena nguvu ya Kabila. Kuna Kabila pouvoir anaweza pana tena, hana nguvu. Pouvoir ya Mkongo saa hii ikuwe sawa taipatiaga donc mwenye mnaweza penda akuwe. Sio ba Americain ndio batadecide, sio ba Européen ndio batadecide, sio ba Asiatique ndio batadecide, mwatadecide pouvoir mwataipatia ni Félix. Junjogi politique ya nchi Félix. Donc Congo batu walikamataka donc pays batu wanakamataka pouvoir yote banaenda ipatia mtu mmoja comme si ma institution bon normalement ma institution a existé tellement que non que ma institution a existé, donc pouvoir ni kwa mtu mmoja ndio décider ça hii. Sasa hivyo sasa kunafaa vitu banafaka biko nafaa vitu na prudence na kufasa vile no habesema vitu sabe biko sérieux, habesema vitu sa mko donc asitesema kusema mtu kabisa kuna mwanaume donc ça vile ma leader iko naongea na unasentir kama no huyu mwiko naongea huyu ni leader. Tuseme par exemple hata ule Tunduliso saa ile na opposant Tanzania. Unaona sasa wanamfunga mais quelque soit wanamfunga kama mimi sasa siko naongea vitu viko natoka unasema no huyu bwana ni leader huyu. Mais si yetu inakuwa gani histoire. Huyu mlikuwa analomba imperium jana saa hii. Ashanza ita Kabila. Saa hii. Na consistency yao iko nayo. Bamoya huko biko tuambia Kabila ni Rwanda. Bengine huko biko tuambia kama no Kabila ni tuwai wa pays. Donc unashindwa so uaminie nani? Ukienda kule kwa Jean Pierre Bemba azar Rwanda. Ukienda huko kuide pesi Kabila azar Rwanda. Ukienda kwake yeye anakuambia ni tuwai Kongole. Donc hatuko na comprendre. Ba leader congolais swandiza ba politiciens congolais mais hatuna ba politiciens mko mnaiyo kwanza kama politiciens kwanza watu na bapendaka juu abakwaki na haya na bapendaka juu abakwaki constant ni ba inconstant na bapendaka juu abakoroganake bo kuwebu. Acha nanze avani nende kunani Fayulu, acha nanze ku Joseph Kabila. Joseph Kabila je crois que en 2006 Kamera alituletea kai msidi Kivu. Akakona tuambia sema tumvote asonjo Mswahili wa kwetu. Siko tribal. Siko tribal hapana, sikante vile. Niko naongea politiki kisiko kukumbusha. Parce nimesema ile siku kama George Satayana alisema hivi, aseme mtu mwenye hakumbukaki passé anakuwa condamné kuirepete. Those who don't remember the past, they are condemned to repeat it. Et donc, na si passé, tusiko nakuwa saba yuma, sabi ulele mwe binya tuweza kumbuka, sabi tutuna memoire, sabi ile mkichwa umu, sabi la mna kitu. Tuko nakuwa saba tu benye umu tukumbuka na kitu.
Kamere salike akatuambia no mvote Kabila ndio Mswahili wa kwenu. Ba faible ilikuwa ni triki akakamataga ba faible. Piske mi ile habari ya kuniletea maneno mnataka sema nusu ya Baswahili donc mi abingia kimkichwa. Juna ba Uganda nabo ni Baswahili nabo wanaongea Kiswahili. Ba Rwanda mema nabo wanaongea Kiswahili. Ba Kenya wanaongea Kiswahili. Ba Tanzania wanaongea Kiswahili. Ba Malawi parti fulani inaongea Kiswahili. Mais voir même Zambie wanaongea Kiswahili. Ba Burundi nao wanaongea Kiswahili. Sasa unatuita sema no mwe Baswahili. Mbona hiyo sasa unatutiaga wapi? Alikia katufrapia akatuambia no tuvote Kabila ni Mswahili wa kwetu. Na shit Baswahili tufike ku pouvoir. Tukamvote. Tuseme kwanza vile wewe bakamubaswandiza Baswahili bakamvote. Sasa balimvote nini ndio tuliona? Hakuna vitu tuliona mule mpei à part kupromoter ndio mnasema kupromouvoir ba Rwanda. À part vile hakuna vingine vimini yonaka binaweza kuambia. À part kufanya infiltration muarme na ba Rwanda. Mimi siwezi wengine binye Kabila alikuwa tiaka sasa vile heritage ya tuatiaka. Unaweza katala juu huko donc hawezi uweza kuwaza, unaweza wazia kuipo wako inaishia, mais realite ndio ile. Unaweza katala realite ndio hutaki kuona, unaweza katala realite peut-être juu unaweza kuwa siyo kama unaweza kuwa na jaloux wala na haine soit concernant pour soi-disant président mwenye iko, mais kwanza ile ndio realite. Na paritage nyingine peut-être alikuwa ni kuba intimider, kwa na batraiter ça vile ba yuma ba moya hivi. À part ça, misko na vingine. Na njoo mpaka saa hii reality tuko tunaishi nayo. Njoo hivi tuko na hivi tuko visible mkongo saa hii ni vile. Mais na kamera mwenyewe salienda pikaenda vile. Sawa inaenda vile lakini shtuka na tatoka kumanda kusema atoke kumanda inaweza kuwa histoire. Mtu kusema atoke kumanda inakuwa bakatolika baanze organiser baanze watu baanze kufa, bakapangala baanze kufa, baroksi mkendi baanze kufa, inakuwa vitu vya mingi, inakuwa mafosse commune, siyo inaanza kuambia watu batakunywa mai na kanya, siyo inaanza kuambia watu, siyo inakuwa vitu vya ajabu kuintimide watu, kafa watu sa vile bayuma papa bazima. Donc nabo biko nakamata vile. Paki sina kiafika bena mwezake anaenda muita Felix bila sikuyua, anamuita Nanga, banamalizana, ambia Nanga weye hivi wewe ndio chef wa seni, wewe unashimamia nani? Commission électorale indépendante. Donc utaproclamer Felix. Hata pate na zero, utamproclamer tu Felix, hakuna mwatasema mwainji. Ndio ni bayuma habayu yabo kitu na habana abo nguvu. Swandiza tuko na watu tuko tuambia kila siku kama ni baopoza, tuko natuambia kila siku ni leader politique, tuambia kama bango baosala politique. Banakiaka banaongea français, ongea français, anakia anaongea anglais, anakia anaongea lingala nataka kuambia ngwaseme acha kwa politicien. So na mzee bana, wewe kuongea tu français, unaongea tu anglais, unaongea tu lingala, ndio unataka kwa politicien. Hauna ta idea mpya, hauna ta uwezo kuinfluencer watu, hauna ta uwezo ya donc ya contrôler watu. Watu waweza kuagir mu intérêt yako. Hauna ta donc idea unaweza créer manani, hauna ta notion ya hayo unaweza create maide za mpya au baza ba politicien. Basi anawashinda, banapatia pouvoir, banapatia Felix. Kumpatia Felix pouvoir, Martin Fayulu huyo mwiko naongea. No ya naanza atamanifester, atanani atacontester plutôt, atacontester, anaanza habari ya chanson ya Imperium, anakuwa mwazi Imperium, anakuwa mu Amerika Imperium, anakuwa mu Europe Imperium ikiashia kumwimbo. Seye, bisoto vote, seye, bisoto vote, ndio kwenye Imperium ikiashia. Après yepeke, après kumaliza kuimba mwimbo, anatuambia kama no, yana same, yeye ni Mkristo, anaviatia pale. Huyo baba huyo. Na watu walikuwa nyuma yake, palikuwa DC.
Et tout d'abord, avant proclamer kwanza Felix kenyewe, Senko, Église catholique ilikuwa kamsoutenir. Kambia kama yeye ndio alipata. Wale kwa sasa politicien achiba tu barabara, alianza vile vile vyake, hautayuwe iko mbele, hautayuwe iko nyuma, hautayuwe iko katikati, hasemi, hafe kitu. Inakuwa sasa ni mtu mwenye walewesha mimba. Kwa sababu mtu mwanamke walewesha mimba bwana kamkatala. Ndio mwanakuwa hayuagi kama haendi kwao bukwe, kama bakie kwao kumkilitira kule kwetu. Ndio naye alikuwa hivyo hivyo. Alibakia kimya mpaka kisa na chunga bakia proclamer Felix. Proclamer Felix chef Joseph Kabila anaacha na setting yake Bangladesh wanasemaka anacha na regle vya kuregle siyo makodi miniere siyo yanaiba prematire siyo yanaiba defense siyo anacha na kode kama ni minere siyo nini siyo nini siyo nini discours inauguration no sitawaambia kama nilienda ngali darudia bu banakamata pouvoir banampatia banareclamer chef proclamer chef Felix banampatia anaanza tumika anaanza naye mojena le pas fouiner dans le passé anaanza boulonner mwe mchunge tu nchi itakuwa sasa ile manda ya Afrika anaanza boulonner kama ni kupoa boulonner ya serie kama kwa boulonner ya kutufa bayuma banamaliza après kumaliza chef anamaliza manda ya pili yobu inataanza chef Joseph Kabila anakimbia anakuwa Tanzania ye hata participer kuma election ye mwenye inchi ye mwenye pouvoir ye mwami donc ye Mungu ye die wa Kongo anasirika hata participer kuma election juu kama participer kuma election Kongo itaanguka kama participer kuma election mawingu haitaonekana kama participer kwa election donc mvula haitanyesha tena kama participer kwa election jua haitaonekana tena kama participer kwa election batu abatasikia tena abatapata tena hewa kama participer kwa election donc batu abatakula tena kama participer kwa election Kongo haita existaka tena kama participer kwa election mawingu itaanguka anaacha anakia nakimbia Tanzania kama Tanzania ni anakia nakimbia mapei ya Afrika Australia anaanza bunda huko iko tafuta tu kifufu iko na kifufu kia mingi iko na vimbana tu balimnyanganya nchi yake siyo kama nchi yake si kama alizaliwa naye siyo kama walimwambia pake bana mgarantiri kama yeye ndio mwenye nayo siyo kama yeye kunaweza kama yeye peke njoko na ile bezo kwa president wengine bana bezwe kama yeye unajua kama iko meyere mimi siyo mpaka gisa nikiafika chef anakia tuambia ngo aseme no asha kwamba M23 huyo tunakia sikia mdiskuru ngo niko narudia au siyo 12 kama ni 12 piliers sio kama ni ya nini sio kama nda sacrifice mpaka kama supreme sio mpaka vitu viko mzuri mimi ndapiga sio bu anakia jiretrouver ngo ba M23 banakuya sio ngo banakia na Wiringoma sio banakia na Wiringoma ngo banakuwa tugombora banakuwa Bunagana banakia tugombora sio banakuwa Ruchuru banakia tugombora banakuwa Masisi banakia tugombora sio banakuwa Sake banakia tugombora Shia banafika Goma banakia tugombora bu banafika Bukavu banakia tugombora kugomborewa yenyewe joy chef naye nakuwa mdiskuru niko rudia sitaitika nini tunatamtoa immunity yake hata kwa tena senateri avi bu anakia jitukulia na bu huyo anakuwa Goma saiko Goma anakia saa yenjo leader yenjo mwanayu ngwinchi kushagablikana yenjo alichaka fasi moya maki la chaka na itengeneza iliache na haribika unachunga mlozi anakulogea mtoto me ule mlozi anakia rudia kesho anakuambia ngo ataanza tafuta dawa kwa mfumo kisha na ukaitika kama no ile dawa itatumika kwa ule mtoto alienda tafuta dawa kwa mfumo wala alienda ongezea buloji il faut se demander la question so ile banasema kwa sababu anataka bana kambari hatiuliza kimai anaenda njo polepole bas chef sai inakuwa ngo ashatoka mu Afrika Australia mkwege banakia banafanya diskuru sio banasema kama alitokea Rwanda huyo wanatanza consultation anda jipiga kwa mama anasema hii politiki
ni ya bayuma kwa watafanya politiki mbayuma ni politiki ya ubwengi. Bamama bakwanza mkongo kubakiwa, banamuke bakwanza mkongo kubakiwa. Unisikie bien? Banamuke bakwanza mule mu Republika Demokratize du Congo kubakiwa ni bamama ya Nord Kivu, kisha kunafata bamama ba Sud Kivu. Lakini chef anakia kuambia kama no anaenda consulter bamama, mpaka sio najiuliza kwanza huyu mtu yake consulter watu na mwana pacheli manda, huyu mtu kia consulter ba nani, consulter watu hivi akamata decision jo ata influencer nani, jo a representer tena peuple, a representer kitu. Na mtu kwa unafaa consultation juu sikivi watu uko nasema normalement juu ka régler problème ni ma décision zenye utakamata. Sasa atakamata decision atazibeba kuba Amerike, atazibeba kuba rise juu wanasema kama nyinyi décider, alisemaga maremu Tshisekedi wa Mulumba, atazibeba kuba asiatique ba chinois, atazibeba kuba européen, atazibeba kuba nani, ataibeba Rwanda, atazibeba kuba M23. So decision atakamata ataibeba kwa nani mwatamsikia. Ndio representer kitu. Na unajiuliza huyu mweko kia consulter watu. Sini buro huyu anakia consulter ba victime. Unakia consulter watu uko na bakiwa. Sini kubacheka. Unayua kama wewe ndio una promote. Tukisema munani tuseme selo Felix. Felix anasema kama ndo chef wa M23. Na M23 saa hii selo Women Right Watch inasema kama biko bana violer ba mama. Na ye Felix anatuambia kama M23 ni ba Joseph Kabila. Ndio bwana basiposuri nyoko pacha franga. Hapa ndio nimesema kama franga zilikuwa circuler mgoma hiyo ndio alisikiaga nazo. Kama ni Olive Lembe ndio alikia nazo. Je suis en train de dire peut-être ce que j'ai attendu. Sasa yeye anakia consulter tena wale ba mama. Iko naenda bauliza bana baba kaka, je iko naenda uliza banano bana baka na baba baka. Donc on se demande, on ne comprend absolument rien. Huyo anaacha ou bien iko na consulter ba mama ndio banaendaga ba mama beko ba M23, est-ce que ba mama ndio banaenda ongea na Kagame kisha banalomba Kagame mavunduki, amba Kagame mabisu, banalomba Kagame. Donc hatuelewi tu kusema ba consulter. Huyo anamaliza anakuwa consulter ba mwalimu. Sasa mwalimu bata résoudre problème gani? Tu ba mwalimu ni ba innocent. Ba mwalimu ni ba victime. Tunasema mara ba politique gani? Nguba mwalimu vita Nord Kivu kuko vita. Ba M23 banakuya. Tuna ba M23 ni ba Rwanda Defense Force. Armée branche armée Rwanda Defense Force, armée nationale ya Rwanda. Iko Mkongo. Resolution ya ONU inasema batoke. Bali ba mapays 12 pays africains zinatoka ba condamné, zinasema batoke, lakini chef anatoka mu Afrique centrale, mu Afrique australe plutôt, anakia consulter ba mwalimu. So hatu kama tambia ba mwalimu baache bunduki, hatu kama tambia ba mwalimu. Donc, unaweza jiuliza na question atambia ba mwalimu wai. Jo atabauliza nini? Jo ba mwalimu batafani. Atambia ba mwalimu baache kupanda ba si yuwe contribution ba mwalimu mu ba M23. Tundi kwanza na ile habari. Anamaliza huyo anakia mkanisa aseme ba leader religieux, anaenda ba consulter. Ukijiuliza sasa hii bale ba pasteri bata contribuer nini? Siko na ba minimiser, mais niko naangalia peut-être contribution yabo mwa ile vite, wala contribution yabo peut-être mwa contribution économique yabo kama ni morale, kama ni sociale, donc kama ni politique yabo mwa ile vite. Siko na comprendre. Parce que ndio kama watu walikia ni agresser, mkwega alisema lisiko alikatala kusema agresser. Na watu walikia agresser Kongo walitoka Rwanda, mais banakia consulter ba Kristo ku Kongo. ba lidere ba makanisa ku Kongo. Sio kama donc so wapi na wapi ba Kristo na vita ba M23. Anamaliza unisha kimbia kwa waseme kwa chef kutimia. Iko na consulter sa ba chef kutimia. Unjiulize ba chef kutimia kama banayo hata kwenye izina ya mabunduki na kuwaka, wale wa chef kutimie kama banayo hata kwa franga zina kuwaka, ukiuliza wa chef kutimie bana contribuer nini mu 23. Donc hauta comprendre paka saa mwa tuko naangalia watu wote bashashindwa, wanasema mara hii politiki moya ni politiki gani? Hebu wa Rwanda sai media Rwanda Kigali sai biko bana celebrate
mbwaseme Kongo inakuwa na kapitale mbili. Ebo biko nafaa sambla mbwaseme o Félix ni ennemi wa Kagame. Ok, je kama Félix ni ennemi wa Kagame. Donc ni stratégie tu balituwai. Kagame alitia bati yake huku kwa M23, anatia bati yake mu gouvernement. So créagir mkote ya gouvernement, ungana régir mu intérêt yake. Ukréagir mkote ya M23, ukisoutenir M23, ungana régir mu intérêt ya Kagame. Créagir huku gouvernement, ungali tumwele intérêt ya Kagame. Ndio ni vale watu barwane tunaona njo benye promotion, njo naona watu biko na émerger, un pays mzima biko na émerger. Donc on se demande, nous on ne comprend plus. Donc on ne sait pas. Assez tout le monde. Everyone goes everywhere. Donc ndio benye tuko tunaona vile. Kasai tuko na chunga. Akamate décision ça, akamate décision kisha bikakuwa ye. Donc on ne comprend absolument. Parce que tudanganya jana. Aba balitere hapa. So Fayulu huyo naye anakuwa saa hii no kanabaita Kabila na nanga mko natuma watu kwa abattoir mkuu yoku mfe dialogue na Félix. Messieurs, si tu étais sérieux, peut-être je vais terminer par donner ce message ici ou lancer ce message à Fayulu, envoyer ce message à Swahili. Si tu étais un politicien sérieux, un politicien constant, donc vous ne devriez plus demander ou bien faire un appel à un dialogue quelconque dans la République démocratisée du Congo. Et vous ne devriez plus, ou non plus, donc donner à Joseph Kabila tous ces pouvoirs-là dont vous êtes en train de lui remettre. L'État est révolu, l'État a été passé pour lui. Donc, lui faire encore un nouveau héros, un nouveau roi, bon, de ma part, c'est une erreur grave, c'est une erreur politique, c'est une faute politique dont vos membres, ou bien votre membre, les membres de votre parti politique, n'allez pas peut-être prendre. Et malheureusement, vous êtes tel qu'on vous voit. Donc nous méritons les leaders dont nous avons. Vous êtes en train de faire la campagne encore pour Joseph Kabila. Il t'a fait du mal, il t'avait violé votre victoire. Donc c'est quelqu'un dont tu pourras peut-être pas même dont tu pourras oublier dans votre carnet, bien dans ta vie. Malheureusement que attaquer un policier congolais, c'est comme ça que vous êtes. Et donc, bashaka kumbiacha mpaka vile. Mais de ma part, si on y vient à fans. Et de ma part, je ne suis pas non plus d'accord, ou bien je ne peux pas accepter, ou bien personne ne peut me convaincre que voilà ce que nous sommes en train de vivre. C'est Kabila qui cause ça. Bien sûr, il peut seulement peut-être contribuer. Mais il y a tout qu'on a ici, à Kabila te. Situation de vivre, boyebi et utiwapi, boyebi bazabanani. Vous avez peur peut-être de dire à vos maîtres directs, de s'adresser à vos maîtres directs, de leur transmettre le message que voilà, ce qui est en train de se passer au Congo, voilà, vous êtes les responsables. C'est tout. Mais il faut que kama no Kabila, bakenda ongea na nanga, aseme problème itaisha mu Congo. Donc ni kwangu ningoona sababu ni blague. Balituambiaga mu 2006. Balituambia kama no ifo bache banyamulenge mu gouvernement njo vite taisha, batakuwa nacha complain, bakabatia banayale musai. Mais habasisi. Kama habasisi, donc on est en train de l'utiliser aussi. Biko na batumikisha nabo. On est en train de les utiliser comme des boucs émissaires. Baltu convaincre jana. No mbatie, kama mbatie mu gouvernement, vite taendelea mbatie, bakabatia, bakabalunda basoda, bakabalunda la polisi, bakabalunda wengine walikuwa ba députés, wengine walikuwa ba ministre. Tuko wapi leo?
Bitko na vivre haiko vya kabila, bitko na vivre haisio vya nanga, bali ni passcode, ile ni passport tuko natumikisha. Bashefu biko nyuma ya bili. Dialogue mnaweza zifanza tuko na sekande dialogue sai hayabutiraka. Dialogue mlianza Nairobi, mnaenda Luanda, mlienda Qatar, mlienda kama ni France, sai mko Washington. Dialogue hayalitaka solution. Donc le dialogue qu'on a lomba, je ne vois absolument. Mnaweza bakia vile puisque ndio kisimuko. Mais je ne vois absolument. Merci pour votre fidélité. Tunaona tena, bye bye.